Hamu akamang dohot akenang dohot sudi na hinaholongan. Tapuk kama parminggota di inganat tabi, di bagas tabi, jahon maturpuk di hita, paima sohu jahahon, cumulo mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Amin. Pangukapon 12 ayat 10 sahatu 12. Dungi hubegema suara nagogo di banua gijang namadok. Nunga sahat nuaing haluaon dohot hagogoon. Dohot harajaon ni debatata, dohot hamuliaon ni Kristusna, anunga dipabali pangasungi, na mangasungi akahaan kita, arian dohot borngin di jolo ni debata. Nunga ditaluhon nasida ibana, hinorhon ni mudar ni biru-birui, dohot hinorhon ni hata, nahi nati dakon nasida, dang diparhamaol nasida, hosa nasida, rasi rasa mate. Ibani marlas ni roha mahamu, akka banua gijang, dohot pangisina, marjea ma tanoi, dohot laut, ainunga tuat si bolisi tuhamu marimas si tutu ay diboto otik nama tikina mangedehon haluaon siat Tuhani, nyanyikan keselamatan dari Allah. Ede hamonangan. Sudi hamuna hinaholongan hamonangan saya somaldo tabigi patadihon patadahon lasni rohani sasahalak. Cetorop na margoar si hamonangan, si parmonangan, si monang, laos adongdo goarna di bagasan bahasa Inggris, winner, pemenang. Ledalah holan goarni jolma, ale dohot tahe goarni huta sipata parmonangan dohot akka na asing. Buasa ala dihilala sada monumen, sada tanda dan bukti yang memiliki latar belakang tersendiri. Itonga-tonga ni perjuangan ni marsa sahalak. Gabi lau paingoton nasida, paingoton ibana, somalma di pasahat guari tu sasahalak. Yang pasti itu memiliki latar belakang tersendiri. Anggiat saimonang toktong, marhamonangat tongtong, unang halus hamonangani siad dirina. Gabi edde lasniroha may hamonangan itong-atongan ni nguluna. Amo kamang do takenan nangapalay ng paggadyangot ta. Alay di turpuk taon tadido edde hamonangan ni pardisurgoy. Imana tersurat daking di ayat 10 sahatu 10 sadeh. Nunga sahat nuaing haluaon dohot hagogoon, dohot harajaon ni debatata, dohot hamuliaon ni Kristusna,
ay nunga di pabali pangasumi na mangasuni akaha anggita. Ayat 10 nunga ditaluhon nasida ibana hinorhon ni mudar ni biru-birui dot hinorhon ni hata na hinatiddakon nasida dang di parhamaol nasida hosa nasida rasi rasa mate edde hamonangan ni pardi surgui alamonang debata marhite pangasungi tupukon sa sitongna panatapan ni perpangkaponon panurat perpangkaponon namonang do debata maradopon sibolis digobarhon perpangkaponon paraloan ni sada buru-buru namarulosson matanyari bulan dituruni si majojakna jala 12 bintang tuppal diuluna paraloan ni sada buru-buru dohot naga nabulun songon api paraloan ni naga nabulun songon api na manoro geleng poso-poso ni buru-buri alai ditatapi bana dangadong hamonangan ni nagai tung diparorot dijaga diramoti debatado buru-burui dohot poso-poso nai atikpe ngamarusaha berencana pasudahon mamolga alai dang tuk dang tahu dang margogu talu tahe naga nabulun songon api ih tang tuk makamonakon paraloan ala di hamonakon debatado paraloani itonga-tonga ni ngulun omma lasni rohani pardi surgo ala toktong makamonakon perjuangan ni debata makamonakon paraloan dang tuk sibolis na ginumparhon na daking naganabulun songon api lao mabuat kedudukan menggulut huaso ni debata alai dalu ibana dang margogo ibana ujungna gabe di abolok kon ibana tuban watur kamang do takenang omma lasni rohai jala lasni rohai ala anakna na sotarsoro ni huaso ni sibolisi boy manobus sude jolma marhite mudarna takita kasdo di surat to dison di ayat 12 di baini marlasi roha mahamu akka banua gijang dohot pangisina di dok daking di ayat 10 sada marlasi roha mahamu aidang di parhamaol anahi hosana rasi rasa mate holan makokop akka jolma na porsea maradupon debata mo kamang doh takenang ahdo nanaing berengotta itonga-tonga ni turpukta sadarion nanaing idota lasni rohani perbanua gijang hamonangan ni perbanua gijang sasitongna dohot doi gabe lasni rohatta dohot doi gabe hamonangatta molo monang debata monang do nang sihutton ibana molo monang Kristusi monang do halak na makihutton ibana Kristus menang kita juga menang nunga dalu sibulisi
marhite waso ni Kristus nunga tuduk si bolisi ima pangasungi ima nagabolon songon api na nigobarhon na daking dang tuk wasona mangalo waso ni dibata idolas ni rohatta songon halak si huton Kristus si huton debata hita di ngolutta mo kamang dohata kenang di sada Petrus 5 ayat 10 takas didok di si nama otaot to si bolisi mangalului si boduton na songon babiat na marawak mangalului si boduton na natakas si bolisi adong do di tonga-tongata adong do di portibitaon adong do di tonga-tongata di inganata nanaing si dohonon na molo debata molo tuhat ta Jesus nunga makamonakon huaso ni si bolis nunga makamonakon hajahaton dang tuk si bolisi margogo songani mahalak si hutton ibana ikon tuk makamonakon margogo unang diroro huaso ni si bolisi nguluna itonga-tonga ni hasianganon taidama si Job si bolis punya segala bentuk strategi lau mangaroro ibana si bolis menggugai haporsiona taida si Job na poso ni debatado ibana na serep marroha lo modo roha ni debata maredupo ni ibana haholongan ni debatado ibana ale di loas debatado si bolisi lao mengujuni ibana segala macam strategi dipatupa si bolisi pangasungi naga na bulun songon api strategi da dibuat do sude aka artana na gudang artani si Job patihai ale habis da dibuat do sude mate anak kon na dohot boruna ludes sude da dohorani strategina alai doho do akka si solhotna ale-alena lau mempengaruhi si Job asa dipersuara debata asa ditadda dosana lau songoni do dohot inatana pe mempengaruhi si Job asa haruar sian lau menerohan debata asa ditudali debata alita idama gugu ni si Job aha didoki bana nunga hujalo na tonggi siad debata jalo okku mamuse na payet idok ibana ipe hupuji ma gowarni debata jadi juga kamang doh takenang strategi manang na dia pe na pinatupa ni si bolis lao mangaroro ibana sian segala macam cara sian segala macam sudut ale ditaluhon si Job debatado na mangaleho debatana mabuat sa ipe hupuji ma gowarni debata marsahit do si Job patihai sudie dagingna baro-baron malaklak tak tolap ibana be hampir besa ada sada hosana aletuk ibana mandok ujalo na tonggi ujalo na payet muse ipe hupuji ma gowarni debata pakorhon ni si bolis nang mampu makamonakon mangaroro nguluna mangaroro todina ala niaha ala haporseonna parsauranna para lealeonna dopak debata tungna so terhutik ni manangisepen kamang doh takenang disaluhut parsorioni taida di Job sade 21 sampai 22 disaluhut parsorion di si Job dang mardo sa iman mampu makamonakon saluhut kamang doh takenang boy do imasai tungulutta
Buido masa si songoni tunguluta. Songon na masa tu si jo. Nah dipasang simbolisi segala macam bentuk strategi makabisi hita. Buido masa itu hita. Adong do panggora ni rohatta. Guarna sunedesis. Ale buido di roro simbolis panggora ni rohai. Asa tatudali debata. Asa tatudali lo roha debata. Asa parta persuada aturan hasitongan ni debata. Olo do imana manggora. Asa korupsi, asa manako, asa tatabai artata. Olo di mana manggora. Asa marteal ni roha, marlate ni roha, marelat ni roha. Olo do ibana mangaroro saluhut ngulutta. Sian segala macam strategi. Nang sian artata internal, eksternal, ngulutta, dohot keluargata, dohot segala penjuru dipakai si polisi. Lau mangaroro haporsyota, amanudali debata. Songon si job. Tuk dohita ulaning. Songon si job, songon debata, songon anahi Kristus Yesus na makamonakon pangasungi tung naso jadi uluanna si bolisi manang sadihari holan mangului debata lasni rohani pat di surgai imanang gabi lasni rohatta ala molo nunga monang Kristus tu hatta ngatai huttoni ikon monang ma nang nguluta iba ni doa kamang doa takenan edeta nomor 7 ikon monang hita, ikon monang hita, ikon monang hita di ujungna, na porsea doau di debata, ikon monang hita. Aporsaon maradok perdebata? Parsaoran maradok perdebata? Para laleo dohot debata? Loason di debata dohita maka monakon saluhut. Mo kamang dohot akenan puido di situasi na masa COVID nata ain waing puido dipakai simbolis strategina uju stay at home hita. Lau marmara, lau macuadahon aka aturan, lau mangalo, lau mangerutta, lau holang sian debata, lau manibil sian debata, lau makacogohon debata, lau makatogohon sudi akaruhut. Saula nari ngolununga monang debatata, monang mahita, kamang dohotakenan, nunga diburi hita asa monang. Ibanita luas ma nguluta monang maradopon subiani sibolis naro mangasungi hita nagabolon songon api nanay mangalibas hita alay tapamonang ma nguluta marhite di patata disiplin narodo isen hata disciple ima murid ni Tuhani sa sitong na halak na berdisiplin ima halak na gabi sisean murid ni Tuhani na mangihut tot Tuhani na marsaor do pak Tuhani kamang dohot takenang halak na monang di pertandingan na makamonakan sada pertandingan ima halak na berdisiplin ima halak na mangerajai dirina ima halak na melatih dirina hobar tulau rohani debata disiplin maka burjuhon ruhut aturan ni debata kamang doh takenang imana pinangido ni turpukta sedereo molo naing monak kita ikon marsaor hita dopak debata ikon rade hita marsitutu lao patorason todita
haporsiota spiritualitas ta maredo perdebata asa margogo hita ito ngatonga ni hamolonon. Kemang dotak kenang ima turpukta sadarion molonunga monang Kristus Yesus molonunga monang debata maralohon sibulisi naing dohot tita monang ito ngatonga ni namasa nuaeng ito ngatonga ni ngulutta ito ngatonga ni sudi persoalat ului madebata padau hamuma sibulis ului madebata alo hamuma sibulis dungi mapurusma ibana syakam didongani debata mahita lao patuluson ni dokna amin.